Ok, hajde da počnemo sa verovatno najvećim pitanjem od svih. Jesmo li sami u svemiru? Zanimljivo je što odgovor, ili pa bolje rečeno odsustvo odgovora, ta neverovatna tišina vodi nas do jedne od najčudnijih i, iskreno, najstrašnijih ideja u celoj nauci. Zove se veliki filter i vrlo je moguće da je to, pa da kažemo, završni ispit za celo čovečanstvo. Sve kreće od nečega što zovemo Fermijev paradoks. I, u suštini, to je jedna baš prosta, ali moćna kontradikcija. Znači, s jedne strane, matematika kaže, prosto vrišti da bi svemir morao da bude krcat životom, a sa druge strane, šta imamo? Gledamo gore, osluškujemo i ništa. Apsolutno ništa. Ta kosmička tišina je, pa, zaglušujuća. A evo i zašto je to tako čudno. Pazite sad ovaj broj. 400 milijardi. To je otprilike broj zvezda i to samo u našoj galaksiji, u Mlečnom putu. A takvih galaksija ima na stotine milijardi. Kad se sagledaju ti brojevi, pa deluje gotovo nemoguće da nigde nema inteligentnog života. I opet to nas vraća na ono glavno pitanje, pa gde su svi? Dakle, imamo očekivanje i imamo realnost. Očekivanje je svemir koji vrvi od života, a realnost, pa, ledena, prazna tišina. Taj ogromni jaz između onoga što bi trebalo da bude i onoga što jeste. To je prostor gde naučnici postavljaju jednu mračnu, ali stvarno fascinantnu ideju, veliki filter. Sad, da bismo stvarno razumeli šta je veliki filter, hajde da zamislimo celu kriču životu kao neki opasan, gotovo nemoguć uspon uz Džinovsku planinu. Svaki korak napred, od prve male ćelije do svesnog bića, svaka prepreka koju smo prešli, to je bila neverovatna pobeda protiv izumiranja. A čovečanstvo, naš planinar u ovoj priči, već se popelo prilično visoko. Savladali smo prepreke koje su, verovatno, zaustavile bezbroj drugih pokušaja. A te prepreke, pa, bile su stvarno teške. Zamislite samo, prva prepreka, sama iskra života. Da život uopšte nastane iz nežive materije. To je lako mogao da bude prvi filter. Onda, sledeći ogroman skok, razvoj složenih ćelija, temelja za sve životinje i biljke. To je drugi filter. I na kraju, rađanje inteligencije, svesti. Treći filter. Svaki od tih koraka je bio kao ogroman, skoro nepremustiv zid. Sad postoji jedna, da kažemo, optimistična mogućnost. Šta ako su ti najteži filteri, ti ogromni zidovi, već iza nas? Možda je taj uspon bio toliko neverovatno težak da smo mi, prvi ili jedni od retkih koji su uopšte stigli ovoliko daleko. Ako je tako, onda ona kosmička tišina nije pretnja, već zapravo dokaz koliko smo posebni. To nas dovodi do teorije retkog života. U suštini ona kaže da je sam život, ili bar inteligentan život, taj veliki filter. Možda je taj put od prve ćelije do bića koje može da razmišlja o svemiru toliko redak, toliko statistički nemoguć, da smo mi jednostavno jedini srećni dobitnici na nekoj džinovskoj kosmičkoj luteriji. A ovo to sjajno ilustruje. Zamislite sve te milijarde zvezda, samo mali delić njih ima planete na pravoj udaljenosti, u toj naseljivoj zoni. Od tog delića samo na zanemarljivo malom broju njih život uopšte nastane. A od tih retkih slučajeva skoro nigde se ne razvije inteligencija. Ako je to stvarno tako, onda Zemlja nije samo još jedna planeta. Ona je dragulj, prava dragocena oaza u beskrajnoj, hladnoj kosmičkoj pustinji. Ali šta ako nismo u pravu? Šta ako najteži test, onaj pravi, nije iza nas? Šta ako nas čeka tamo gore, blizu samog vrha planine? Ovo je ona najotrznjujuća i iskreno najvažnija ideja velikog filtra. Ideja da svaka napredna civilizacija pre ili kasnije dođe do tačke gde stvori tehnologiju koja može samo sebe da uništi. I tu dolazimo do pretnje koje sami sebi stvaramo. Alati koje smo napravili da bismo napredovali sada mogu da nas unište. Pričamo o nuklearnim ratovima, o virusima stvorenim u laboratoriji, o potpunom ekološkom kolapsu, o tehnologijama koje još ni ne razumemo. To su mogući veliki filteri koji nas čekaju. I pravo pitanje je, jesmo li dovoljno mudri da preživimo sopstvenu inteligenciju? A ovo je ono što je stvarno zastrašujuće. Kad pogledamo celu istoriju svemira, tih 13,8 milijardi godina, cela naša tehnološka era, kompjuteri, svemirski letovi, sve to je samo jedan mali, skoro nevidljiv bljesak na samom kraju te linije.
Postoji teorija koja kaže da mnoge civilizacije dođu do ovog tehnološkog bljeska, ali da je taj bljesak često posljednje što vide. Njihov uspon je meteorijski, sjajan i katastrofalno kratak. Postoji jedna izreka koja savršeno opisuje našu situaciju. Najopasniji trenutak za jednu civilizaciju je kada stekne moć samouništenja. I to nas vraća pravo na našeg planinara, na čovečanstvo. Posle milijardi godina neverovatno teškog uspona, konačno smo tu, blizu vrha. Moćni smo nego ikad. Ali baš sad, baš ovde, na korak od trijumfa, suočavamo se sa najvećom opasnošću do sada. Naš planinar je iscrpljen, ali i neverovatno moćan. U rukama drži alate koji su mu omogućili da stigne ovoliko visoko. Tehnologiju, nauku, ali ti isti alati su i oružje koje može da sruši celu planinu ispod njega. I sada, pred njim je ključni izbor. Hoće li napraviti sljedeći potez pažljivo, promišljeno, tražeći siguran oslonac? Ili će napraviti jedan impulsivan, nepromišljen potez koji će sve okončati? I ovo je taj trenutak istine. Na vrhuncu svoje moći, da li naš planinar poseže za sljedećom, čvrstom stenom ili za dinamitom kojemu visi o pojasu. Drugim rečima, da li mi, kao civilizacija, koristimo našu neverovatnu moć da osiguramo sljedeći korak, da idemo ka mudrosti i saradnji, ili ćemo u trenutku straha, pohlepe ili čiste ludosti posegnuti za tim dinamitom, za nuklearnim oružjem, za ekološkim uništenjem i završiti celo ovo dugo putovanje u jednom jedinom kataklizmičnom prasku. Naravno, da budemo fer, postoje i druga manje dramatična objašnjenja. Možda su druge civilizacije jednostavno predaleko, a svemir je ogroman. Možda ih nikada nećemo čuti. Ili možda mi tražimo radiosignale, a oni komuniciraju na načine koje mi ne možemo ni da zamislimo. Kao da mi pokušavamo da uhvatimo dimne signale dok oni koriste internet. Ali, ideja velikog filtera je i dalje najprovokativnija, jer se ne tiče njih, nego nas. Direktno se tiče našeg opstanka. Ali hajde da na trenutak okrenemo priču, da pređemo sa upozorenja na nadu. Jer šta ako uspemo? Šta ako naš planinar ipak zgrabi tu sljedeću stenu? Šta ako prođemo test? Nagrada za to nije samo puki opstanak. Nagrada je bukvalno ceo svemir. Ako prođemo filter, to otvara vrata za nešto nezamislivo. To je budućnost gdje naša tehnologija ne služi za uništenje, već za širenje. Postajemo multiplanetarna vrsta. Naseljavamo druge svetove, putujemo do drugih zvezda i time osiguravamo da plamen svesti, koji se jednom upalio na zemlji, nikada ne bude ugašen. Jer uspeh ovdje ne znači samo da smo preživeli. To znači da smo napokon odrasli kao vrsta, da smo dostigli nivo zrelosti i mudrosti da možemo da baratamo sopstvenom moću. To je trenutak kada čovečanstvo prestaje da bude samo uplašena, krhka vrsta na jednoj maloj plavoj planeti i postaje prava, istinska kosmička civilizacija. I to nas sve vraća na sadašnji trenutak. Jer veliki filter, vidite, nije neka apstraktna teorija o dalekoj budućnosti. Ne. Test se dešava upravo sada, u ovom veku. Odluke koje donosimo danas, sutra, svakog dana, direktno utiču na to kako će se ovo završiti. Naš planinar stoji na ivici litice. I izbor je u našim rukama. Zato, pravo pitanje za kraj nije da li veliki filter postoji. Pravo pitanje je kako ćemo ga proći i to je pitanje za sve nas. Ajde, razmislite o ovome. Koje su 3 etička pravila, 3 osnovna principa koje bi naša generacija morala da uspostavi odmah sada da bismo osigurali da preživimo? Odgovori na to pitanje nisu samo neka filozofska vežba. To je možda mapa našeg puta ka zvezdama.